जिंदगी जो है ना वो जुर्रत का नाम है, बहादुरी का नाम है। आदमी बेढंगा भी हो ना, बहादुर हो तो वो निकाल जाएगा। आदमी बड़ा अक्लो फहीम वाला हो ना, अक्लो फहम वाला भी हो, लेकिन बहादुर नहीं है ना, अगर शुजात नहीं है उसमें, तो गाड़ी चलनी नहीं है वैसे। क्योंकि द एक्चुअल इट ऑल कम्स बैक टू योर डिसीजंस। एवरीथिंग इज बैक्ड अप बाय योर डिसीजन। फैसले नहीं किए लोगों ने। लोग तो थे मगर फैसले नहीं थे। फैसले थे तो पूरे नहीं थे, पूरे थे तो अधूरे नहीं थे। तो ये जिंदगी फैसलों का नाम है। फैसला इंसान को ना नाकामी भी होना तो एक्सपीरियंस दिला जाता है। लोग फैसले नहीं कर पाए और कुछ नहीं किए तो उन फैसलों के करने के बाद जो प्रोसेस है वो नहीं संभाले उन्होंने। तो बहरहाल, एडवाइस फॉर टीनेजर्स इज माय एडवाइस फॉर टीनेजर्स इज दैट तुम लोग जो ना साहिल के ऊपर टकराती हुई लहरों की तरह, बहुत शोर है, गहराई कम है, और अपना इलाका ना लग रहा होता है भाई ये सब कुछ है, ये हमारे अलावा कोई दुनिया में चीज़ ही नहीं है। हालांकि बड़ी मछलियाँ भी गहराई में हैं, खामोशियाँ भी उस गहराई में हैं, समंदर आगे जाके बहुत पेचीदा भी है, गहरा भी है, ताकतवर भी है। साहिल पे वो ताकत नहीं है, साहिल पे समंदर की ताकत टूटती है। असल ताकत समंदर के अंदर है, बलाएं भी समंदर के अंदर है। तो मेरी जवानों को नसीहत ये है, टीनेजर्स को, कि एक दौर, हर तुम्हारे दौर के अंदर लोगों को ये लग रहा होता है कि जो हमें आता है ना वो किसी को नहीं आता। इनफैक्ट हर दौर में आदमी को यही लग रहा था जो मैंने डिस्कवर कर लिया है वो किसी ने डिस्कवर नहीं किया, जो मेरे मुशाहिदात हैं वो किसी की मुशाहिदात नहीं है। जिस दिन आपने ये वाला रवैया अपना लिया ना कि मैं बड़े लोगों से जाके पूछूंगा कि आपके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है, तो टीनेजर्स उस दिन इस दुनिया में ना राज कर रहे होंगे, राज कर रहे होंगे उस टाइम पर, जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास जो क्या नहीं है और दूसरों के पास क्या है जो आपकी उम्र से बड़े। तो मेरी नज़र में मेरी टीनेजर्स को सबसे बड़ी हिदायत यही है कि शोर और तहरीक और वलवला तुम्हारी उम्र में बहुत ज़्यादा है, इसको थाम के रखो और कोई बड़ा फैसला ऐसे नहीं करना। तुम्हें बहुत इस्तेमाल करेंगी ताकतें, तुम्हें बहुत एक्सप्लॉइट करेंगी ताकतें, क्योंकि तुम जज्बाती हो, कम मुश्किल है तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं गुजरा, वो जहत और डायमेंशंस नहीं खुली होती, और अभी अंदर के जो मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किए हुए। तुम किसी के भी हाथ लग गए तो वो अपना सीमेंट लगा देगा ऊपर से तुम्हें। सो इट्स बेटर कि स्टिक टू द नॉलेजेबल गन्स। इल्मी लोगों के साथ उठे बैठें तो वो ज़्यादा आपको गाइड करेंगे कि ज़िंदगी जो है वो क्या करने का नाम है। सर, मैं पाकिस्तान में रह कर कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अब घर कुछ चीज़ें छोड़कर भुलाने के लिए क्या किया जाए? चीज़ें छोड़कर भुलाने के लिए क्या? चीज़ें भुलाई थोड़ी जाती हैं, चीज़ें याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ती। इंसान की ज़िंदगी ऐसी है कि वो खुद ही भूल जाएगा। अगर वो थोड़ा सा रिलैक्स रहे तो हाशिम अली वो खुद ही भूल जाएगा चीज़ों, उसको ज़रूरत नहीं है भुलाने की, याद रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती। अल्लाह ने इंसान को इतना निस्यान और भूलने वाला बनाया है कि ही कैन फॉरगेट थिंग्स। टू होल्ड ऑन टू समथिंग दैट रिक्वायर्ड स्ट्रगल। तो ज़्यादा सोचना बंद करें एंड लेट इट गो, कुछ नहीं होता। याद आती है, तंग करती है इंसान को चीज़ें, लेकिन जब आपके पास एक मंजिल है बड़ी तो इंसान उसको भुला सकता है। शेख साहब, आई वांट टू मीट यू पर्सनली रिगार्डिंग सम पर्सनल प्रॉब्लम्स। अब्दुल अजीज समूह, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मौका देगा तो ज़रूर बैठेंगे। पहली बार टीचिंग के लिए कोई अच्छी उस्ताद जी, अस्सलाम वालेकुम। अहमद काजी हेयर उस्ताद जी, आपकी वजह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह 20 सुसाइड केस डील किए हैं। जज़ाकल्लाह मोहम्मद अहमद भाई, अल्लाह ताला सर। नात पढ़ने वालों के लिए कुछ मशवरा?
اللہ آپ کی نیکیاں قبول کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے تعریفی کلمات بولتے ہیں. شیخ صاحب بیسٹ وے ٹو ریڈ قرآن وتھ ٹرانسلیشن. السلام علیکم سر، میں زندگی میں کچھ بڑا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا، واٹ شوڈ آئی ڈو؟ سر میں نے 3 دن پہلے ہی آپ پر امید لیکچر سنے اور بہت بہتر محسوس کیا اس کے بعد. چلو خوش رہو، آباد رہو. ایکسپیرینس والے لوگوں کی ہمت کو کیسے سمجھیں؟ ایکسپیرینس والے لوگوں کی حکمت کو کیسے سمجھیں؟ عدیل اسلم، نعت پڑھنے والوں کے لیے ہمارا مشورہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو بہت کم ہے کی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو پرفارمنس لیول ہے نا، اس کو اگر ہم نعت کے اشعار میں لے کے آتے ہیں تو وہ میرے خیال سے لوگوں کے لیے زیادہ ہیلپ فل رہے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیسا ہے زندگی میں کام. محمد احمد شہباز، ہمارے جیسے لوگ کم اس لیے ملتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے نا اتنے کوئی خاص نہیں ہیں، ہم عام لوگ ہیں اس لیے کم ملتے ہیں. ہاؤ ٹو فوکس آن ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اور سم تھنگ ایلس شیخ وین آئی ٹرائی ٹو فوکس وسوسے آ جاتے ہیں. دیکھیں، انسان کا فوکس خراب اس لیے ہوتا ہے، ہر چیز وسوسہ نہیں ہوتا، ہر چیز شیطان نہیں ہوتا. کیپنگ یور سیلف فوکس بھی ایک ٹریننگ ہے پوری، ایک سٹیبلٹی کے ساتھ، ایک کنسسٹنسی اور مستقل مزاجی سے کسی چیز پہ فوکس رکھنا، یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک فن ہے جو سیکھا بھی جاتا ہے اور پوچھا بھی جاتا ہے. تو اس کی سب سے بڑی میری ٹپ یہ ہے کہ جب انسان کو پتہ ہے نا کہ اس کی منزل یہ ہے، جب اس کو پتہ ہے اس کا مقصد یہ ہے، جب اس کو پتہ ہے کہ اس کی ڈیسٹنی یہ ہے، اور جب اس کو پتہ ہے کہ اس کا ارادہ یہ ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ بس آپ لوگ سارے ایک بات یاد رکھو، کسی بھی جگہ سے کسی بھی جگہ پہنچنے کے لیے انسان کو سب سے بڑا پرابلم جو آئے گا نا، وہ کانسنٹریشن اور فوکس کا آئے گا. کیونکہ انسان جو ہے نا اپنے آپ کو تھام نہیں سکتا، اپنے جذبات کو تھام نہیں سکتا، اپنی سوچوں کو تھام نہیں سکتا. ان کی سوچ جو ہے نا وہ ایک پاورفل بال کی طرح نا پھٹے جا دیواروں پہ ٹکرے مار رہی ہوتی ہے. تو اس سوچ کو سٹیبل رکھنے کے لیے کہ جہاں انسان کے جذبات رنگ سے، حالات کے خونی منظر سے، باتوں سے، لوگوں سے، ہلتی بھی اس کائنات سے اس کو نہ ہلائیں، یہ ایک بڑا ایک سلسلہ ہے جس کو بہت طریقے سے تھامنا پڑتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب انسان چل رہا ہو تو اس کے ارد گرد کی چیزیں اس کی وجہ سے ہل جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کو ارد گرد کی چیزیں ہلا رہی ہوتی ہیں، دیٹ از دا ویکنیس، یہ کمزوری ہے.